Hello kids, let's learn to 2D shape. This is a color. This is a color box. Let's learn to color name. Red color, black color, green color, pink color, blue color, yellow color. This is a green color. फर्स्ट शेप क्यू. क्या है बच्चों? ये है हमारा क्यू. क्यू. ये रहा हमारा सर्कल. हार्ट. ये रहा हमारा क्या है किड्स? क्लाउड. सिलेंड्रिकल. पैरेललोग्राम. ट्रायंगल. कलर नेम रेड कलर. रेड कलर. क्यू. ब्लैक कलर. सर्कल. ब्लैक कलर. ग्रीन कलर. ग्रीन कलर. क्लाउड. पिंक कलर. पिंक कलर. पिंक कलर. सिलेंड्रिकल. ब्लू कलर. पैरेललोग्राम. येलो कलर. येलो कलर.